Jambo ndugu zangu Wakongomani, mahali mulipo, wazalendo wote wenye kutufata kwenye shene ya Kibengu TV. Mimi mwenye kuongea hapa ni Maître Notable Bashimbi, Secretary General wa Mouvement CPDC Lulenge, yenye kuongozwa na Lieutenant General Yeremia Meti Kamugogo kwenye axe operation ya Lulenge Mweste ya Minembwe. Kufatana na habari yenye kuendelea kwenye eneo ya Minembwe, mapambano yanaendelea kuwa tu makali sana kwenye vilima virefu ya tarafa la Fizi. Ila kenye tunaweza ambia ndugu zetu na wenzetu wazalendo wenye kuwa kwenye Plaine de la Ruzizi kwamba adui hana nguvu kama ilivyo kawaida, sisi mnawajua ila kenye tunaweza situ gouvernement yetu itusaidie na kurenforcer ingine ma group ya FARDC kwenye sekta ya Lulenge na vilimani vya tarafa la Fizi kwenye eneo la Minembwe kwa ajili ya kufanya kazi kwa umoja bila tatizo yoyote ile. Ninatumaini ya kuwa leo tuko tunaongea hapa ni tariki 5 za mwezi wa pili, ambazo tuko tunafuatilia habari zenye kupita kwenye uwanja wa vita huko Mapwenzero, Marusankuku, Mikenge, Magakenge, Kivumu, Kahwela na Turonge. Wa vijana wako bien determine kwa ajili ya kudefendre patrie sans probleme, ila kenye wa vijana wanasi sana ni ile soutien ya gouvernement kwa ajili ya kusaidia wa vijana ili kupiganisha haki za kibinadamu ambazo zenye ziko zinataka zitokeza kwenye wale waasi mnajua wenye kuungwa mkono na jeshi la Rwanda AFC M23 pamoja na wadogo zake Twirwaneho, Gomino, Erebitabara na wengine watu wenye kushikilia silaha kinyume na serikali yetu ya Kongo. Tunatumaini kwamba kufuatana na nguvu ambazo wa vijana wako nazo, direction ya Bukavu, Goma, Kamanyola, kila mahali ambapo kwenye adui anashikilia, message yetu ni kusema kwamba raia iwe huru, kwa sababu hata waje vikosi vingi kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi ni kama kawaida. Bientôt hivi tunaeneza miaka 9 wa vijana wanajitoa kwa ajili ya kudefendre patrie. Kenye tunasitu gouvernement yetu itume jeshi ije saidiane na vijana kwenye vilima virefu vya tarafa la Fizi, kwa sababu tukishachunguza vizuri kwenye sekta ya Lulenge hatuna hata msaada yoyote ile ya gouvernement kusema kitu kuwe en contact na gouvernement kwenye operation ambazo zikifanyika kwenye vilima virefu. Na ndio maana tunasisi sana gouvernement yetu ije kwa wingi ili iungane na vikundi vya wazalendo wenye kuwa kwenye vilima virefu na tarafa la Fizi kwa ajili ya kuboresha kazi pamoja, kwa sababu tukishangalia wajenero wenye kutumika kwenye eneo hizo, kwa sababu mapambano ambayo yenye iko napitika kwenye vilima virefu haiko kusema eti ni generale fulani ndio alipigana. Hapana, mapambano hayo yanaongozwa na makamanda tofauti. Kuna wajeshi wa kiongozi Lieutenant General Meti Kuinisiera, Asani Mbokanyi, Sibatu Baseni PCC na yengine makundi ya Mwenga, Babolingo, Bazelambuma, Bamusaza Minembwe, Kakubanya na Delfe Kaleme Ngoma Zito. Sisi vision yetu iko kusema eti mahali kwenye tunafanya operation tunaingia kwenye mtandao tunasema eti ni CPDC tu ndio yenyewe kunafanya kazi, na ndio maana tunaweza si wengine wakuu viongozi wetu wa kizalendo kwa ajili ya kupartage ma info zenye ziko zinapita sur terrain wakati ya operation, kwa kuwa wanaevitile kusema fasi kwenye kuna kusanyika vikundi nyingi sana ya wanajeshi. Baada ya mapambano wanajipiga kwa kifua eti ni mimi fulani ndio mwenye kuendelesha operation mahali fulani. Kinye tunawasi vraiment ile nayo wangepashwa achana nayo kwenye axe ya Minembwe. Vraiment operation inaendelea kama ilivyo kawaida, ikiongozwa na kamanda tofauti wa kizalendo bila ubaguzi. Asante ndugu zangu, na ndio habari mpya hiyo yenye tulitaka kuwasambazia ile jeudi le 6 février 2026. Asante.